Emily, salut, ciao, 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 oui, ciao. Yo, j'ai fait 3 wish, je l'ai eu. Je te le jure. There was a glorious... Non, Garou, je l'ai pas eu sur moi. Mais yo, je te jure, je suis en train de brailler. Garou, je l'ai sur mon autre compte, mais là, injection sur mon vrai compte. Non. Yo, il a manqué ça, ma réaction. Écoute, je m'en fous maintenant, yo, je te jure. Faut que j'envoie ça dans le groupe. That is what life in Ah, Mondstadt is all about, isn't it? Check ça, Joe, il va se ramener assez vite, mon grand, ma grande. Ah, putain. Moi, je me suis connectée, ça fait 6 minutes. Ouais. Oui. Ah, putain, je sais, c'est un émo. Mais je suis tellement contente. Ah, putain. That's my boy. Ah, il y a deux nouvelles quêtes de perso. Oh. Ah, d'accord. Bon, voyons voir. Joe? Oui, allô? Yo, j'ai eu Xiao. Yo, je te jure, mon frère, il pensait que j'étais en train de crever.
Il y a juste une affaire que je comprends pas. Comment je fais pour aller à la nouvelle place? Écoute, j'ai fait 3 vœux. À ce prix, j'ai eu mon Xio. Écoute, tu peux pas avoir plus cute que mon perso. Non mais écoute, je suis en amour avec lui, ok? La petite fille mauve plus foncée. Oh, la petite Grèce, là, la nouvelle, là? Ah, je sais pas, je la connais pas. Ningguang, je l'ai quasiment en C6. Yo, je suis rendu. Yo, écoute, je suis niveau du cerisier sacré, je suis niveau 33 sur 50. Ah! T'as fait combien de vœux pour l'avoir? Moi? Ouais. 3! 3. Oui! J'ai fait 3 vœux! Mais il est fort avec son épée? Ben, Je sais son arme. pas, mais... T'as pas encore joué? Yo, je te jure. Il faut que... Écoute, moi, je peux faire une nuit blanche si je veux, pis c'est clair que je le fais! C'est quoi, moi, même si je reçois du monde, demain, je m'en bats les couilles. Mais oui, pour ton info, j'ai Chichi. Fuck you. Useless. Get back. Il y a même Vicky Kellen aussi. Fait que... T'as suivi ça, mais t'as pas suivi la vraie affaire. Genre, que c'est pas pour lui qui était absent. Non, non, non. Oh! Yo, de la manière qui pogne son arme. Bon, mais rien t'es obligé de parler de ça. Désolé. Je suis pas sûr qu'il est électrique, par contre. Putain, je l'adore maintenant. Useless. C'est Ningguang! What's up, bitch? I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Ningguang veut reconstruire la chambre de Jade. That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. That's pretty cool. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a Fucking few days Ben, ago, you genre devant sa I nouvelle have robe. already had many people contacting me to declare an interest in joining Ouais, the project. Kitchen. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are
however, still outstanding. De qui? They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Je tape du 5000 avec mon Guru. Pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to Hey, float. tu sais que j'ai eu ton petit zombie? Cores, meanwhile, are the central components of the Le petit zombie mauve que tu trouvais trop cute. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. Oui. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although Le petit these zombie three là qui items parle. are rare, Oh, I go, trust go, that go. with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if. Oui, oui, je l'ai, je l'ai. I take the saying, Joey était time is jaloux. money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year, then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Oui, mais tu gagnes Ningguang's 600 primogems. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yo, mais j'en reviens quand même pas, j'ai eu Xiao en faisant seulement 3 vœux. Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Hein? Ça faisait peut-être un bout que tu avais. Ça faisait un crise de bout. Le dernier légendaire que j'ai eu, là, c'est Kiching. C'est Chichi. Tu peux-tu aller voir, il date de quand, s'il te plaît? Mais Chichi, tu l'as eu dans la... permanente ou temporaire? Permanente. How much information I share with you will depend on your performance. Les vœux permanents puis temporaires. Le dernier 5 étoiles que j'ai eu, c'est dans la bannière de Kokomi. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something... Oh, la nouvelle est là! Oh, la nouvelle est à Yuri. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private. We can get down to brass tacks. No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on! Don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Le retour de la grue dans le vent. Did you hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out.
Those memories. So dark. Useless. Il est niveau 14, mais il va me taper du 1000. Mais comment je fais pour aller à une nouvelle place? Oh, attends, j'ai... Ok, on peut choisir dans la carte. Ah, c'est bien fucked up. Mais genre, je veux comme aller dans une nouvelle île, moi. Genre, je m'en bats les couilles des cailles plutôt. Ben, il y a pas une nouvelle île, mais il y a comme une nouvel endroit. Mais je sais pas c'est où. C'est le pire. Je sais même pas comment m'y rendre. Ok, moi là... Français. Le seul espoir pour le homme... Oh ben, calé s'il faut. Les façons de la charme. Ok. Ok. Useless. Oui? Non, mon jeu il est en anglais. Mais l'écriture est française. Je sais pas si tu vois de... Useless! Ouais, mais si tu veux comprendre, c'est mieux en anglais. Ça, c'est ses goûts à lui, mais si toi t'aimes pas ça. Genre, je veux comme pas avoir la petite grise, là, mais... Il faudrait que j'aille me connecter sur mon autre compte. Fucking... Excusez. Je pense que je dois me calmer un peu, hein. Ah, putain. Par exemple, je veux changer son planeur. Je suis comme un peu morte d'avoir ce planeur de merde-là. Je veux voir le nouvel habit de Ningguang. Oh! Fucking belle! Oh! Elle est bien belle! Oh! Fucking belle! Ça y fait changement des fois, Ningguang. Message. Ouais? Useless! 600. Pas toi? Tu sais, je l'ai quand même eu en live. Comment on fait pour changer le planeur déjà? Ben, comme pour faire les skins là.
Attends, j'ai trouvé, c'est bon. Quel planeur qui fait très mieux avec Xiao? J'ai l'impression Moi? que le premier planeur, ça serait le Quoi? meilleur. Non, pourquoi? Hein? Celui de Mondstadt ou le premier planeur? C'est vrai qu'elle est quasiment belle, la nouvelle. Oh non, mais yo, mais elle me ressemble tellement à de l'air piteuse et triste. Qui ça? Oh, yo, elle vole! Celui que tu veux. Ben non, pis t'as déjà un perso avec une chance. Écoute, si jamais t'as Xiao, tu y touches pas parce que c'est le mien. Non, je te jure, tu fais ça, je te bloque, je m'appelle Godet 2.0, moi. Unleash! C'est lui qui fait ça? Obey! Do your master's bidding! Non, ça fait pas longtemps que oh, mais tout le reste, ça fait My will embodied! My will invite! J'ai juste peur de me faire 40 primo gem. Cryo incarnate! Unleash! Mais honnêtement, j'aime pas trop comment on joue le nouveau perso. Ah, ça je le dis pas. Non, ta gueule! T'as pas son arme, bonne chance pour l'avoir. Moi je l'ai, ça fait longtemps. Eh oui, mais le jeu, c'est tu l'as pareil, je te déteste hein, parce que c'est le mien. moi, je l'ai toujours voulu. Tu l'as eu? Non, mais je l'ai toujours voulu. Cryo incarnate! Mais non, il veut même, il va pas whiz dessus. Mais je veux pas que ça, c'est des Ouais, Ganyu, Ça c'est la connais petite pas? fille avec des cornes. Comme C'est la Coco Goat. cocotte. Pourquoi les deux nouveaux monstres, ils me font rappeler à des persos dans... Useless! De quoi tu parles? Elle s'en vient dans 20 jours. Mais tu t'informes sur TikTok, c'est normal parce qu'on savait pas ça. Oui, mais ils l'ont dit après eux. Fucking badass. Damn it! Ok, là, je suis partie essayer la petite Chris, là, la petite poupée, là. Je pense qu'elle est pas belle, pareil. Elle est pas si pire que ça. Oh non, finalement, elle est vraiment dommage.
Le nouveau skin, la deuxième, pas celle aux cheveux bleus, mais l'autre. Ouais, mort. Oh, attends, on peut faire une attaque suprême avec elle. Tu sais, avec eux là, tu peux prendre une attaque, tu sais, quand tu pèses longtemps sur la même touche. Tu sais, quand tu pèses longtemps sur R2, ça te fait une attaque plus forte. Ben avec elle aussi, on peut faire ça, avec la petite touche, là. On peut faire avec tout le monde. Ah non, mais Chris, ça ressemble à une poupou. Break a leg! Flex out! Hey, écoute, Amy. Je t'ai dépassé de mon compte qui est niveau 39. Ok, mais elle tape quand même du 11 000. Zéro? Ok, faut oublier ça, je l'aime juste pas, mais elle tape quand même du 12 000. Mais elle ressemble à une petite fille, genre, je l'aime pas. J'aime pas quand tu break a leg. Break a leg. J'ai quand même 3 sur 5 persos que les nouveaux persos. Puis je suis déjà rendu à 42 pour mon gem. J'adore ma vie. Mais là, c'est ça, je vais pas avoir un autre perso d'Edge. Ok, mon Xéa, il est niveau 19. Puis il fait combien, les gars? Mais après ce que je me fie, il y a un gars avec qui que je gamais souvent qui tape du 12 000 en attaque normale. Pas avec R2, là. Worthless! Mortless. They're not here. Let's keep looking. Hey, sa petite puce. Well, will you look at that, ma'am? Qu'est-ce qu'il y a? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't... No more excuses! I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Mais honnêtement, là, Strolling into si Leo's je serais toi, je te dirais de prendre la ordering nouvelle. a table full of food and only Elle a l'air taking vraiment 2 cheatée. bites. Then Shinyu at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time.
Non. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Bah, Liyue tu prends pas Harbor. mon Xiao. Si je viens dans ton monde, c'est sûr que tu dis. Oh, attends, elle vient de faire. Elle a Yes. fait. Let's Ok, call là it je comprends pourquoi tu dis que c'est comme Boss, I'm Chongoy. telling you, something's not right. Ouais. What are you Elle vient afraid de faire une of? affaire We're comme que just selling Chongoy il fait. information. It's not Ouais, avec illegal. son If she parchemin. lays a finger on us, Ouais. all the better. We'll sue her for everything. Oh, you again. Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. Oui, comme No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Shenhe, fucking kid. Huh? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. I've heard about you two before. Thank you for helping to T'as eu defuse the Mona? situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. Dis-moi, dis-moi. 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 Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? Jane. No. Apparently not. Really? So, how exactly have you... What the fuck? Une sorcière. C'est Lisa. That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. Ouais, They Lisa said you went limite, around elle, all ok, the mais restaurants ordering this and that and the other, c'est aussi but une only sorcière. took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. What the fuck? Medicinal herbs? Ok, mais genre, je m'en calais, c'est ton histoire, là, la nouvelle, là. Anyway, Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a Attendez big pas. medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Non, mais j'ai su que tu pensais qu'elle parlait de toi. Ok, mais genre, c'est calisse, la nouvelle. Genre, j'en ai rien à foutre de toi, là. Amenez Shenhe au cottage pour acheter tes herbes, tes fruits. Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she... Il faut que j'aille chercher des Are you here to buy fucking... some herbs? I do hope you brought your prescription. Moi, je suis très bien Non, mais compris. dégueulasse, hein. Yo, il faut que j'aille Glaze lily faire and violet acheter grass, please. des fucking Half a plantes. pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Ouais, Ben, si t'as 20 Thank minutes, you. oui. thank you. She's really eating them. Non, My hunger has now c'est abated. 60. Rather awful. Ah ben oui, c'est sûr, Though they niaiseux, were si tu viens de not manger des completely plantes. devoid of sweet fragrance. Niveau du After monde, consuming a d'aventure. large quantity of them, bitterness is all that remains. L'aventure, c'est 60. How come you chow down on these and barely touch the restaurant food? Oui. If Paimon had Je vois enough que more, si tu me dépenses Paimon beaucoup, would parce go que to je the me pose fanciest 60. restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. Moi, je sais. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains,
Yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptess. Ok, parce que la fille, c'est une adepte. What the Enough fuck? about me. What are your plans from here? Oh, right. Paimon almost forgot. Voici la fille qui dit oh, c'est un adepte. Mais genre, je m'en fous, c'est la Competition. And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. Mon Dieu, Paimon est gossante. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who's currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plustrite... I was wondering who I could hear arguing over there. Welcome to Sneznaya. It's you. Baiju? What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? No. We've got other stuff to do. While you're here, though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of Plustrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Qui ça? Thanks, Baiju. You're quite welcome. J'ai un perso qui est quasiment niveau 90. And if there's... C'est Xiao. Non, c'est pas vrai. Ok, je peux l'améliorer niveau. Yeah! Ah ouais, level up, toi. Mon petit chou. Je peux encore. Oh, so fucking hot. J'ai plus de batterie dans ma manette. C'est que je l'adore cet enfant-là. Useless.
mais quand est-ce que je peux aller dans une nouvelle plage? Genre, je veux aller voir. Useless. Je pense que je vais être plus concentrée si je fais un live sur mon autre compte, honnêtement, là. T'écoutes quoi, Amy? Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million?! Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset Vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. Oh mon dieu, c'est Kokomi avec Garu. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Joe, on doit faire ça I ensemble. have not heard of Sea Gazer being described in this way before. La vidéo, je t'ai envoyée. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. Moi, j'ai même pas encore dépensé ma carte de 20$ que j'ai eue à Noël. J'ai même pas eu besoin. Quoi? Oh, I almost forgot. J'ai même pas eu besoin, je l'ai eu en quoi, 3-4 wish? Especially when it comes to their defense mechanisms. Plus,
It's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Ben, on peut trouver des œufs partout. Like a bunch, honey bunny, honey bunch. Rendez-vous à l'échafaud. C'est où ça, Chris? Useless. Non, j'ai rien vu. C'est qu'elle est. Oh, depuis quand il y a des marches là? What the fuck? Quoi, oui, Joe? Tu sais que tu peux. Vu que tu as eu dans la barrière permanente, tu as eu Kiki. Chichi, ben tu peux. Hey, shut the fuck up! Tu peux faire un wish dans la bannière de Chichi, puis si t'as un légendaire, ben le prochain légendaire, ça va pas être un personnage dans la bannière. This place was hidden using a special ça adepti s'applique dans la art. bannière permanente aussi, parce But now que that dans I le fond, have removed it, we can inspect the ça marche area en more closely. 50-50. Fait que si t'as un perso légendaire de la bannière, ben le prochain légendaire que tu vas voir, il sera pas de la bannière. Oh, j'ai entendu un chat! Excuse, Joe. J'ai entendu les chats. Tu m'expliques? Non. Laisse faire. Moi, Mais avec tu parlais de la première ou la deuxième vidéo? Que je Peut-être qu'elle vois. calé, ça tournait en rond, elle. Qui vous laisse? Quoi, toi? Moi, je te parle de la deuxième vidéo que je t'ai... la vidéo où est-ce qu'ils sont deux, pis qui... Oh, tabarnak, je suis tombée. Celle où est-ce qu'ils sont deux, pis genre, qui présentent les skins qu'ils ont, pis tout. Ah oui, faut trop qu'on fasse ça. What? Attends, depuis quand il... Ouh! Ok. Je vais crever, c'est sûr. Bonjour, Xi. Were we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the Sunset Vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see! Ben. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Oh, je peux jouer la nouvelle! Non, celle qui a vraiment de l'air sad dans son regard, qui me ressemble un peu parce qu'il est toujours depressed. La nouvelle, la bleue! Non, pas la petite mauve, la petite chenille. Chenille. Elle me ressemble. Toujours déprimée. Kiri, je suis tombée en dépression puis j'en sors plus. Kiri, faut que j'aille où? Oh, moi qui pensais que je pouvais pas marcher. Je suis bien fucked up. Je mange dans le ciel. What's up, fuckers? Je tape seulement du milk.
Unleash! Manifest! Unleash! Manifest! Ouais, bon. Time for a light! Boring! Boring. Obey! Moi, honnêtement, j'aime bien les persos à lance. Oui, j'ai déjà vu. En tout cas, je sais pas si c'est un chat, mais en tout cas, c'est un truc mort. C'est drôle. Oh my god. Shongyun, il est bon. Mais en même temps, quand... Je l'ai en C4, moi. Fuck you. Non, attends. Attends, je te dis ça tout de suite. Je pense même pas que je l'ai en C4. Je te dis en C combien je l'ai. Je l'ai en C6. Je l'ai au max. Quoi? Je l'ai au max. Quoi? Manifest! Ouais. Fire hazard! Useless. Obey! Écoute, moi, à chaque fois qu'il était là, j'avais jamais de luck parce que j'avais toujours le même perso. Manifest! Manifest. Oh, il est calé, ce petit. Transfiguration! Unleash! Yo, il est mort, je pense. Martless. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? In your dreams, disappear! Worthless! Worthless! Here! Shut it! Worthless! You tué Xiao! J'aime pas! Crève! By ordinance divine! Oh, elle a une mini-fée en haut d'elle. Obey! It's no... The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Do your master's bidding! My will embodied! Parce que si je fais des wish... Oh, si bol! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. It's no... You can't ride! Shiver! Obey! Unleash! By ordinance divine! Manifest! Unleash!
Don't waste my time. Obey! Take your true form! Take your true form! Your life is mine! Blood for judgment! Punishment! J'ai pas de heal, j'ai rien. Do your master's bidding! Unleash! My will embodied! Submit! Here comes the fireworks! It's nothing! Judgment! Manifest! My will embodied! Cryo incarnate! Give up! You can't run! Transfiguration! Unleash! It's nothing! Oh, what the fuck? We're gonna fall. This time we're Hey, ils ont changé le truc de forage. Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. J'ai comme pas de heal, ça me fait chier. Ah oui, j'ai une pomme. Hey, that series on the move again. Let's catch up with it. Huh? Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. Ben, j'ai Thomas. Ben oui. Ouais, Je l'ai eu sur la bannière de Garu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette petite map-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour pousser des hosties de murs, là. Yeah. Take your true form. My will and give up. C'est qui la manche ce donjon-là, pareil? Do your master's bidding. Obey. It's nothing. Your life is mine. Judgment. Oh non, c'est une joke. Give up. You can't run. Lights out.
toi, hein? Transfiguration. Don't waste my time. Fucking Joseph. Judgment. Manifest. By ordinance divine. My will embodied. My will embodied. My will embodied. It's nothing. Unleash. You can't run. Oh, Steve. Punishment. Kill up. Your life is mine. I will wipe them out. Obey. Don't waste my time. Judgment. What a nuisance. Manifest. Do your master's bidding. You can. Judgment. Shiver. Submit. Obey. Transfiguration. Don't waste my time. Oh, tabarnak, qui tourne. Face blood. It's nothing. By ordinance divine. Your life is mine. Here come the fireworks. Things are getting interesting. Light. Unleash. There you go, bitch. Judgment. Take your true form. Tu tapes de 12 000. La Rosarienne. Could that be the Sunset Vermilionite? Ben ça aurait été plus probable une Rosarienne. Je sais pas, elle est forte en crise. Ça dépend comment ta build. Moi, Rosalia, je l'ai ferme en crise. Ça ferme du 3000, je pense. Non, non, pas en 3000 en un coup, mais tu sais, son attaque triangle. Elle tape du 3000 quasiment 4. Prostrate doesn't float until it's activated. Only after being activated does prostrate reveal its true nature. Breaking Wow, Shenhe. You seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. I don't care for her stories most of the time. I certainly do. Hold on a
a sec. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? But if we don't activate it, how else Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Please don't worry. I'm well aware that a Plostrite sample this large my safety. That's right! I'm unsure you can handle it and everything, but you gotta be extra careful when lifting heavy. Is it now? I'll go on ahead with the Plostrite. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? Adepti super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. C'est quoi, il est là? Il faut que j'aille fermer les artefacts de Guzial. Useless. 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 Worthless. Here. Useless. Here. Worthless. Disappear. Evil conquering. Evil conquering. Lament. 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 If it's useful, why would anyone want... Shut it. Conquering demons is what I did. Evil shall be dispersed. You called? You called? You called? Get out of my way. That's it. Impossible. The day is finally... Is this retribution? Good. Prepare to die, fool. Shut it. There's quality here. If you awake to once the snow is thick enough, we can eat it. This is it. Nothing worth getting excited about. I'm willing to protect you. But don't... Qui? You là? Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those Adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing, so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe, and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of Plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhe, Shenhe! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises! Oh, really? What kind of reaction is
strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help— I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhe? I'm fine. I've been exerting myself Il quite a dit lot ever since we Shanaï. set foot in Son nom that c'est abode. Shanaï et non Shanaï. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nap. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Worthless. Worthless. Useless. C'est pas parce qu'il donne du soin qu'il va être bon pour le personnage. Oui, mais Hi there. le set d'artefacts Checking in, are we? pas bon pour You're elle. just in time. We only have 2 rooms left. Mais Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, T-cells. So business is booming for me today. Very few One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just here. Your keys? All right. Hope you enjoy your stay. Shenhe, you should go get some rest. Well, Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help it. Let's buy one for Shenhe, too. She can have it as a midnight snack. All right. If you need anything, don't hesitate to disturb me. See you tomorrow. Hey, isn't that Cloud Retainer? Let's go and say hi. J'aime pas Rosaria. Yo, moi j'adore Rosalia. Ok, non mais honnêtement, ma Rosalia, elle est à niveau 70 en C4. Puis, oh shit, je viens de comprendre pourquoi son arme fait fucking pas de dégâts. Je suis bien conne. Non, parce que j'ai mis l'arme que Rosalia avait à Xiao. Fait que je comprends maintenant pourquoi ma Rosalia a tapé du 23 puis du 24. One trust you have. So far, so good. Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti. Cool. So, what's her Adeptus name? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also... Her Adeptus name. Why, pray tell... On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. What? You knew already? Do you mean to say that she presents differently from or... Well, to start with, her problem-solving methods are... Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old.
In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves
Alain? Tantôt, Gabriel, il pensait que j'étais en train de crever. Parce que, check, j'ai eu mon perso que j'attendais depuis un maudit bout. Check là, Alain. Mais, déjà? Bonne nuit, Alain. Bravo pour ton personnage. Yo, je l'ai seulement eu en 3 vœux, j'ai même pas eu besoin de mettre 20$ dans le jeu. Mais mon lit il est même pas fait. Attends, je vais le faire tout de suite. Ça va être moins compliqué. Tu vas toucher ça, s'il te plaît? Ça m'a fait peur. Ouch. Ok, bon. Je sais pas si j'ai collé ça avec mon doigt, là. Ok. Il est enlevé. Master has relayed my situation to you, I take it? Oh? How did you know? I intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. Écoute, ça va quelque chose de drôle. Je vais monter en haut, je me dis, ok, je vais me prendre 2 petits morceaux de beignes. Mon père, il arrive, il me dit, ah, si, il reste déjà 3 morceaux de beignes sur les 18, il reste juste 3 beignes. C'est genre 2 beignes chaque, puis finalement, ben, il m'a dit, garde, finis-les toutes. Peux-tu pas tomber avec ma couverture d'eau, s'il te plaît? Non, mais tu peux laisser comme ça, là, mais... It turns out Paimon was wrong. It's okay.
I don't mind. The fault is mine for T'avais-tu not peur que explaining tantôt je everything to you crève? sooner, because in Tu my pensais-tu experience, vraiment que je suis en trying to train de explain is a futile crever? pursuit. Un petit coco. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Ah, Instead, c'est you tout treated me as you collant. would a Ew. friend. Oh non, mes For bangs sont this, partis. I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real Adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title Friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than chané. those I've cooked for myself in the wilderness in Amy, the past. ça se dit pas chané. C'est pas Shane. Shane. Comment tu dis ça son nom à la fille, là? Shanae. Son nom c'est Shanae. Shanae. C'est Oh non, 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 il y a la petite Chris, là. Ah, yeah. Yo, il y a la petite Chris avec Beidou. Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beidou! And hey! Person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beidou? You're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of Sunset Vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These 2 are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And Yo, this is... Amy, tu sais la petite Chris, là? Not sure we've met. Shenhua. I am there. Oui, la petite Chris, la petite mauve, la nouvelle petite Chris, là. Good to meet you. C'est une chanteuse d'opéra de UA. De UA, quelque chose comme ça. Crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. C'est une chanteuse d'opéra. So we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all,
I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Amy, Miss t'as-tu mis clé parce que je te mute? Are you competing as well? J'ai mon demi-frère qui dort à côté de moi, ok, fait qu'arrête de galer. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants Ok, là, il y a le Yunjin, là. Hey, ça me rappelle un nom d'un gars dans le manga. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? What do you think? That's great, but how does that change Personne things elle. exactly? Personne. Une petite I Chris. think C'est I Gabriel see where Paradis, you're ça. going with this, monsieur. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 will hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right. I'll go first. I have some leads on these. Non, ça fait quand même 3 jours qu'elle traîne là. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... Tu recommences bientôt l'école. And seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Iron. Wonderful. T'es sûr ça va compter? On est 4 aujourd'hui. Moi, il me reste seulement 2 jours de congé. I'm gonna take off. See you later. Toi, tu commences... Oui, moi, je commence jeudi. Non, mais écoute, mon frère, il commence seulement vendredi, puis il a congé le lendemain, puis il commence seulement la semaine prochaine. C'est bien de la merde. Ok, elle vient de te dire, je cherche un lieu pour jouer mon prochain cours d'opéra. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend Écoute, moi, j'en ai genre 500 spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Non. Sur le compte de mon frère, j'en ai genre 500 quelques. C'est moi, Xiao, il y a des bottes ou des souliers? Ben, tu sais, t'as les lunes. Ouais, mais les lunes, c'est ça, mais ça te donne en résine. Ils s'accumulent. « 220... 240, je pense, Géo. Ah, les J'en ai sauts... dépensé plein, t'inquiète pas. C'est parce que t'en as pas dépensé, puis nous, oui. Ben, j'ai 120 sauts animaux, 185 géo, puis 7 électro. Bijou, là. Sur une espèce de diamant, ouais. Oui, c'est le... Non! Yo, cute, on dirait un nazi! Pas là. Pourquoi Xiao, on dirait un nazi? Mais pas de ce comptoir-là. Ah non, il y a encore la petite Are you Chris. here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Yunjin. Perhaps you don't know me,
but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. Entrer en résonance avec les yeux divins. It could take some work, but if you stick with it, I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Sans tirer ma couverture Yoda, s'il te plaît, elle m'a coûté 40$, genre, elle m'a coûté la tête du cul. Interestingly enough, the story of the divine damsel of Non, mais hey, tu sais, quand tu tripes sur une affaire, tu sais, moi, je tripe sur Yoda, je me suis acheté une couverture de Yoda, puis j'utilise comme couvre-lit. Ah, si, il écoute fuck all. Je t'ai dit de pogner la petite affaire gris-là, avec le petit truc bleu, mais tu touches pas à cette couverte-là, parce que sinon, je t'arrache la tête. Même Caramel, je veux pas qu'elle y touche. Non, je te jure, arrête, je vais t'arracher les deux yeux, espèce de petit enfant. Bon toutou. Désolée, je suis en train de martyriser mon demi-frère. C'est ce que je fais déjà. C'est toujours après lui que je gueule. Amy, c'est toujours après lui que je gueule, hein? Vas-y. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks. Ok, attends, t'es juste rendu là? Eh boy, No wonder the legend pas of comme the un divine petit damsel bout of avant d'aller à Inazuma. is said to have taken place here. Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. What's the story about? It's the story of a girl. Cool. I hear The legend first arose in C'est this quoi le area. nouveau pouvoir qu'on peut It is said utiliser, that there là? used to be in that village, there was a loving couple who were completely devoted. The wife was Ok, out ta gueule, collecting petite the conne. vile and vicious monster told the villager. What a nasty piece of work! What a nasty piece of shit. But the monster was so terrible and so strong that just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of them. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment. I really like this story, but I personally think that perhaps the little girl was... I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character. I think it's a great Ah, calme, c'est quoi, il a la petite conne. Inspired Paimon! Let's go get ourselves some stuff! Comment je fais pour utiliser les divins pour... Comment je fais ça, utiliser moi des jeux divins, Oh! Je sais même pas quand je pouvais faire ça.
Comment je pourrais utiliser le yeux divin? Utiliser les yeux divins pour trouver du fer de briser toile. Comment je fais ça? Il faut du truc de... Des shit, parce que... Oh, j'ai trouvé! Utiliser les yeux divins. C'est quoi les yeux divins? Mais les yeux divins, c'est pas les affaires pour le power là pis tout? Oui. C'est le truc que tu vois les traces là. Mais je peux pas, je vois pas de traces, je vois rien. Comment j'ai-tu... Ah. Useless. This should be enough Star Splinter iron. Now we just need to find that Sabrosium. Useless. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should Ta gueule, Genshin. Why don't we try there? Yes, j'ai tombé plein d'affaires. Eh où c'était connu là? Useless. Pourquoi? J'aime pas cette conne-là. Boring. Boring. Ah. Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse Huh. He didn't see... Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen... Is he trying to tell us to look for... Yo, le gars il parle comme un zombie. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Shana. La façon qu'il prononce le nom de Shana, c'est Shana. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shana. Shenhe. You're alive. I'm sorry, I don't know how to find Sabrosium. This place is deserted now. Huh? You know... Thank you, kind sir. We'll go. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll... Okay, then let's see what we can... Shana. Useless. Huh. What's this? So... Shenhe is the divine damsel? Shenhe? Now that I think about it. She does... So that's why Hey, I've been on dirait une getting this petite chinoise, strangest la fille, elle feeling. m'énerve. According to this text, the divine damsel from... And she didn't volunteer. She was... sacrificed to the monster. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Oh. C'est pas qu'elle m'énerve, mais elle m'énerve. Yo, je te jure, je vais... Comment dire? Effacer Genshin. Parce qu'elle me casse les couilles. So it seems Elle est encore à côté de moi. father thought he was... His obsessive yearning for his deceased wife led to it. Still, I do wonder what... Hey, j'ai eu un nouveau... Un code pour moi, j'aime. Ah, mais je suis curieuse de voir les bannières des nouveaux persos. Ah ouais, celle-là est belle. Oh, j'aime bien elle. Oh, attends. Ok. Ah, non, c'est pas elle, je l'aime pas. Elle est belle.
Yo, Xiao, je peux le faire voler en haut. J'adore. Markless. What's up, bitch? This is it! So basically, we need to go to the middle of the lake south. Let's go back and tell Shenhe the... Shenhe. One year when I was back visiting, I heard it. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I bring flowers back here every year. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd... There is nothing he wouldn't have done for his... Do you still... I don't know what I feel. So if you ask me how I feel about the past... It must have been so tough. Yo, il est 11h41, j'ai même pas envie de me coucher tellement que je suis impatiente à cause du jeu. Oh, then I will leave you all alone. I'll tell you more about the old... Thanks, mister. We found some info in the end. Pas capable, il existe. Amy, pas capable, il est mort. Look, this tells us how... Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like just now, in the village. Why? I know I say that opera always deviates from the truth. But now Oh, c'est, faut que tu parles à Gagnon, elle va te montrer comment. I like your version. Ben regarde dans ta quête, va dans tes quêtes, puis tu vas trouver. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to... But I've never thought this way before, and I wonder whether... Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! C'est pour enlever les donjons. Pourquoi il y a une petite canard là? Attendez, 17h... Attendez, vers 17h30. Ah, j'adore ma vie. Puis... Quoi? Regarde First, mais c'est quoi ça? Oh, c'est... That's everything we need! Let's head back and report in! Paimon's curious if Beto's made any progress. De qui? Qui ça?
un de tes amis? On peut dire. Useless. What's up, bitch? So... This is some top-quality ore you found. Guess now it's my time to Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says... Leave the Wonder Cores to me. Don't worry. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti... I'll sort that out. Oh? You got... Yes. I have been training with the Adepti for years. When we first met, I told... In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that maybe it won't work for me to stay here after all. Without knowing the ins and outs of your... Now that our paths have crossed... Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your... Fine by me. I'm actually curious to see how the... Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Attention, on est la version 2.4 ou 1.4? Ok, c'est bon. Ok, remettre le noyau des merveilles et le blason à la secrétaire. Useless. Boring. Il faut que tu fasses une quête. Useless. Non, c'est peut-être toi qui n'as pas compris comment faire. C'est possible. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh! All three of you found them together. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. I hereby announce that the winners of this material procurement contest... What? It's over already? So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the... Huh? Where's Beidou? Captain Beidou has some business to attend to. She will join... Alright then. Guess we'll head on up to the JT. This has been a long time coming. Oh, la chambre de jade est déjà construite. Oh, la chambre de jade. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers... Thank you all for your work. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage... The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. Thank you, You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come in. You're next. What is your... I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Managing a successful business is not... If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. Wow. Paimon... Your question was written all over your face. So I promise you that should you one day require financial... No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you.
but I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once... Yeah, just don't waste it. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting... Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not... So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Oh. Yes. To become fond of a place. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can... I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings... Glad to hear it. Watch your back. Stay... Beidou? Ningguang? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you... When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber... My wish has not changed. I hope the Jade Chamber will always float in the skies, and I hope that you can all witness... Let the Ascension ceremony commence! Oh non, pas encore le du vortex. Oh non, il est revenu. Oh, what the... Ah non, fuck. Mais là, il est tout là. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. L'épouse Dark. The Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fix the Adepta. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Ok, Ningguang est rendu 2 fois plus forte. Kitching. Ok, ils ont vraiment tout préparé. Oh non, Beidou! What's that? Wait! A giant wave! Gagnou avec toutes les saves. Traveler! Oh non! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society.
Elle va enlever ses cordons rouges. Shanna. Oh, elle est badass. Fire! Eh ben, con, Shanna est à ses pieds dans le trou d'eau. Oh, je suis dans l'eau! What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too! What the fuck, je suis dans l'eau. Oh non, il y en a trop, what the fuck? My will embodied! Shiver! It's not. Submit! Vortex! Unleash! Unleash! Transfiguration! Transfiguration! Cryo incarnate! In your dreams! Take your true form! You can't run! Time for a light show! My will embodied! Shanna read it. Black Nightfall. Ça, c'est official. Tabarnak, ils font donc bien mal! It's no. Take your true form! Oh, c'est vrai, ils font donc bien mal! Take your true form! Fuse is lit! You wait! Leave me fucking alone, stupid bitch! Don't waste my time! You can't run! C'est donc bien mal! Give up! Take your true form! By ordinance divine! Judgment! Punishment! Fire hazard! Obey! You can't run! For it! Evil conquering! Is this... Oh, le fils de... Ça, c'est Barbara. Barbara.
Oui, Chris. Don't waste my time. I will wipe them out. Obey! Obey! Manifest! Chris. Shiver! Transfiguration! Do your master's bidding! Chaîné! Unleash! Vite, Chris. You can't run! Ningguang! Ils ont tué mon healer! Oh, gang de pute. Manifest! Take your true form! Cryo incarnate! At least... Fils de... work. Time for a light show! Oh, that hurt. I burned too brightly. Oh, je l'ai eu juste avec Chaîné. Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place... I'm just a little exhausted. Otherwise, I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort. Good. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. Thanks to the medical supplies you prepared. Of course, we owe huge thanks to this young on behalf of the entire Millilith. Tu fais quoi? Great. Amy? I wasn't trying to be a hero, though. Tu fais quoi? I just... Let the soldiers recuperate. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've You wish to hear one's opinion. Well, things would have... That I do not deny. However, if it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong. You have learned from past failures, hence on balance. While the position of Tianquan remains mine. Shenhe. One saw you secretly venture out from the mountains a few years ago. And noticed the air of deject. Hopefully this trip to Liyue Harbor has... Yes. I can't explain. I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take... In fact, one has many fond... There'll be no need for that. Oh. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. Please, have a good rest. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and... Ben voyons, sacrément.
All of you here are my distinguished guests. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honest, I hear she's going to perform the... Hey, look! Ok, yo, la petite conne, elle arrive, là, elle va chanter son petit opéra, là. Ah ouais, chante ton opéra, petite conne. Ok, elle danse. Ah, ce prix, j'aime pas sa voix quand elle chante. Non, la petite chinoise, là, Yejin. Qui est gossante? Non, la petite chinoise, là, Eugene. T'entends-tu ma télé? Ça, ok, la petite Chris qui chante. Hein? Non, c'est la petite Chris qui chante. Miaou. Ça. Hein? Yo, elle chante comme une petite gamine, t'entends-tu? T'as pas entendu? Mais elle dansait en plus de ça. En plus, c'est parce qu'il y a un mini-film avec ça où elle se présente Chanel. Avec Traveler. C'est bien, c'est bien. C'est bon, je sais, c'est bon. Ok, ta gueule, la chinoise, là. What did you think? Personally, Ok, là, ta gueule, It was wonderful. You're welcome. Non, je parlais pas de toi, là. Je suis encore en train de parler avec la petite life. Thank je l'aime you. vraiment pas, elle est pas belle. I think I've found the opportunity. Ms. Yun! Here you are! Great to see you, huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of Wait. You're the girl from the opera, aren't you? The divine damn... Let me pull up a chair, all right. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink. Uh-oh, this feels all too... Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm... Damn! Oh non, retour dans la grue du vent, quête terminée. J'ai déjà fini la quête avec Chanel. Ah ben calice. J'ai comme pas envie de faire sa quest. Je l'aime comme crissement pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné là, gang de cave? Ils m'ont donné un fucking drôle de truc, genre que je sais même pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné un truc épique, je sais pas c'est quoi, puis je sais pas où est-ce qu'ils l'ont crissé. C'est quoi qu'ils m'ont donné? C'est pas... Non, c'est pas un arbre, non.
Qu'est-ce qu'ils m'ont donné là? Fausse nageoire de l'héritier du dragon. Damned will sooner die again than lay a hand on me. Nouvelle zone disponible. Le seul mais je veux aller voir. Oh, j'ai compris comment je suis bien conne. Très bien. Je m'en vais dans la nouvelle île, gang de cave. Sans gonommer, hein, comme. Ah ouais, crisse-moi dans le trou. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que je m'en calais sur ce que tu dis, là, tu que moi. Je me demande si on peut manipuler un nouvel élément. Genre l'eau. Et Chris, moi je me suis vraiment crissé. Useless. Non! Ok, il est pas parti. Boring. Oh, il y a un nouveau. Oh! Oh, c'est bien magique. Qu'est-ce que c'est ça qui servait les pierres? Genre 135 primogem encore. Getting back. Useless. Ready to play. He's strong. Oh, le fils de... une vraie petite gênance, hein, toi? Laisse-moi oui, Chris de cave. Je te jure, j'aime pas Genshin maintenant. Oh-tu mon zéro? J'aime juste trop comment il pogne son arme. Il donne genre un petit coup de cuisse. Mortless. Useless. Evil Calgary. Je connais quasiment tout ce qu'il dit. Ah si, c'est en dessous de l'eau. How the fuck am I supposed to go there?
Non, Xian, je retourne en bas. Super, j'adore ma vie. Comment je suis supposée aller là? Oh non, mon petit jouet qui a quitté. Je niaise. Probablement, vous êtes tous mes petits choux. Sauf toi. Parce que toi, je t'aime pas. Je t'adore. Faut pas m'en faire. Tu veux être mon ami? Va te faire foutre. Bon, l'autre est en train de chialer comme le Christ. Comment je suis supposée d'aller me rendre? Useless. Evil Calgary. Comment je suis supposée aller chercher le petit truc là? Genre le truc est comme crissé là, mais genre je sais pas comment aller chercher. Attends, je pense que oui. C'est que je suis conne. Oh non, il y a des pierres de trésor dans la gang de... Je te casse de là. J'ai quand même envie d'écouter du BTS en ce moment. J'ai comme la flemme de mettre ma tune. Parce que je me dis, tu vas sûrement pas l'aimer, ma tune. Mortless. Useless. Evil Calgary. J'arrive toujours pas à croire que je l'ai eu. Oui. Fucking cute. Débloqué. Et voilà, un autre de débloqué. Sankonomi ya kokomi. I'm Sankonomi ya kokomi. Xiao. Puis en plus, tu sais, quand tu pèses R2 avec 0, tu peux voler. Ben, quand t'es en planeur, tu peux utiliser ton attaque R2. Fait que ça te fait un boost.
Qui Xiao? Mais non, Xiao, c'est un petit chou. Attends, wow. Tu sais, là, le... Oh non, tout est jamais allé là. Asongonomia. Qu'est-ce qu'il y a? Il ressemble à quoi, le godeau? Arc, lui! C'est-tu le gars qui ressemble un peu à une fille? Amsongonomia Kokomi. Ah, Chris! Oh, c'est bien beau ici! Amsongonomia Kokomi. Ok, je croyais avoir eu chenet. J'étais comme moi de fait. Y'a pas de statue? Ah ben non, Chris, y'a pas de statue. Ah, lui qui ressemble à une fille. Ok, je comprends. Hey, gang de cave. Ok, ma cote est là. Ce qui est pas beau, lui. Mais c'est aussi le fait qu'il ressemble à une fille qui m'énerve. Songonomia Kokomi. Les gens, ils faisaient crise de mort. Songonomia Kokomi. Ah, je suis partie où, là, moi? Drôle de porte. Pourquoi il y a des hosties de cercle? Non, pas tellement. Pourquoi? Je les utilise juste pour les affaires de Kishi. Ah, Chris. Hey, ça, c'est ma phrase. Tu veux que je vienne t'aider?
Bon, regarde, jeune fille. Tu me dis pas de ta gueule, t'as compris, mon enfant? Christ. C'est parce qu'il t'aime. C'est pareil comme Jay. C'est Jay pis Ken, ça. Sure. Useless. Oh, je sens comme quoi qu'on va pouvoir manipuler la glace. Hein? C'était là? C'était pas là, ça, tantôt? Use it. Yo! Gang de mort. Oh, Chris, il y a du 91 ici. Laissez-moi patience, gang de Chris. Ok, ça sert la clé. Brainfuck. Bravo, championne. Oh, il y a une raie volante. Yes. Il y avait une hostie de revenance à côté de moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'une revenante? Calisse-là. Ça sert de planeur ou whatever?
Quoi, 400, qu'est-ce que tu dirais? Yo, j'ai littéralement eu un brain fuck, il y a une raie volante. Yo, il y a une raie volante, what the fuck? Les gorges. Bonjour, gang de petits Chris. Pourquoi il y a une musique genre... Pourquoi il y a une musique genre super nice? Au lieu d'être genre la musique de... qui fait... C'est genre une musique comme avec de violon pis tout, c'est super nice, j'adore. Ah ben, calisse que je suis quand je me suis crissé. Yo, ils sont bien caves! Quoi qu'il sert? Je pense que je vais baisser le son un peu. Quoi? Oh ben tabarnak, sort d'où lui? Emma, c'est la musique-là, si je me trompe pas. Ouais. L'autre avant. J'entends rien. C'était ça qu'il y avait qui jouait avant, un genre de Nightcore? Ouais, celle-là est bonne. Ouais. Elle est bonne, cette tune-là. Ah ben tabarnak, j'aime pas lui. Ah ben tabarnak, le gardien des ruines est. Oui, bonjour, je veux juste passer. Hostie, il va tuer ma linguane. Au fil. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a de triste là-dedans? Ah ben sacrément, il faut que je l'élimine. Les zombies, les petits Chris, de merde, les petits G, toxiques. Chris, non. Il y a pas ma G. Non, pas les zombies, mais les monstres. Shiver. Je l'ai, elle est cute. C'est juste la petite Chris que j'aime pas. Écoute, elle, si je l'ai, ok, je me sonne dans un temps. Neighbors. Leur musique est très tendre. Ça me fait chier, je voulais avoir Garou. Non. Pas sur mon compte. Sur le compte à mon frère.
Ah mais de toute façon, il y a juste moi qui joue dessus, fait qu'ils m'en battent un peu les couilles. It's nothing. Écoute, il est niveau 80, il est niveau 70 mon Garu. Ben oui. T'as les bulles de moi. Ah, il est bien laid, lui, il ressemble à un anus. Je sais, c'est pas ça qu'on m'aime. Pas. Je suis pas aimée par le monde, c'est ça qui est drôle. Soit que le monde m'aime pas, soit que mes amis me crissent là après un mois. Hein? Ok, je pensais que tu parlais à cause de moi, mais bon. Comme je dis, soit que le monde il m'aime pas, soit que mes amis me crissent là après un mois. Écoute, ça m'est arrivé il y avait pas longtemps, puis j'étais en dépression, là. Non, mais genre, la fille, elle m'a bloqué sur tout, en me disant comme, oh, mais ouais, c'est ça, là, tu me gosses un peu, là. Le pire, c'est qu'elle a entraîné mon autre amie là-dedans, fait que là, je l'ai perdue elle aussi. C'était comme quoi, mes seules deux meilleures amies que j'avais à mon école. Pourquoi? Il y a encore les putes avec la musique de merde. Oh, j'ai compris c'est quoi. Ok, on va manipuler l'eau. Je pense qu'on manipule l'eau. Ça a l'air à aider. Ah non, c'est consommable. Est-ce que ton jeu est de la merde? Oh! Ah ben c'est bien de la merde, il n'y a même pas de statut des sites. Il n'y a aucune fucking statue des 7. Non, non. Il n'y en a pas dans la nouvelle île. C'est ça, je comprends pas. Genre, normalement, je pourrais manipuler l'eau, si je me trompe pas, mais non. Finalement, on manipule rien. Je pensais, tu sais, qu'on pouvait manipuler l'eau, manipuler quelque chose, mais non. This is what I call shit. J'ai fini la quête du nouveau perso. Mais pourquoi ça sonne comme des géoculus? Non. Pourquoi ça sonne comme des hydroculus? Ça sonne vraiment comme des hydroculus. Mais c'est pas des hydroculus, je comprends pas, c'est fucked up. Je sais même pas. Mais non, la fille est là pour chercher 7 nations pour essayer de retrouver son petit frère. Fait que forcément, tu dois avoir les 7 nations. Ouais, c'est sûr, selon le skin que tu as pris. Ouais. We can't have treasure unaccounted for. Ça change pas grand chose sinon.
chiant parce que je peux même pas les revive mon perso Xiao, je peux aller revive nulle part. Ça me fait chier ça. Là, je dois remonter. Qu'est-ce que c'est cet endroit-là de mort? Ah si, je retourne dans mes places. De quoi? Le jeu? Oui. Je vais me coucher à 1h du matin, ma mère va me taper sacrement. Xiao. Yo, c'est bien lumineux, ça, sacrement. Ça sonne vraiment comme des culus. Chris, ça va, l'oiseau? Je te jure, si j'ai ça chez nous, Chris, je te l'étrangle. Non, mais sérieux, j'ai ça à 5h du matin chez nous, là. Je te le pogne par le cou, là, pis je te le crisse dans la toilette. Où est-ce que je m'en vais calice? Ah si, je suis. La musique est quand même bonne. Ah ben sacrément, je suis perdue. J'ai compris à quoi ils servent les trucs consommables. Ah, c'est que je suis conne. C'est ce petit tu vas tuer Ningguang. J'ai trouvé, c'est normal, c'est ta pas mal, tu t'amuses avec ta petite marde. Moi j'ai ça dans la tête depuis je sais plus combien. Tes affaires volantes, c'est bien creep. Ah si, je l'ai pas eu. Ben tabarnak, qu'est-ce que c'est ici? Il a tué Ningguang, fils de pute. J'aime pas les fils de pute. Il a tué Ningguang. Ah, c'est du chien là. Where the fuck am I supposed to go? Ah, si, c'est pas ici. Oh, what the fuck, sort d'où lui? Chris, c'est Jay. Mais moi, il y a des fois, je joue avec, mais c'est rare. Mais Chris, ça fait du 146, c'est sûr, elle a plus son arme. Quoi? Mais Chris, regarde son protecteur de rester avec eux qui parlait de dick tout le temps, là. Il parlait de fucking dick. C'est pour ça que j'ai quitté le camp assez rapidement. Oh, mais moi, je suis pas trop, j'ai de la misère à m'habituer.
Non, écoute-moi, ok? J'ai de la misère toujours à m'intégrer dans un groupe. Même si ça fait 1 an, 2 ans que je suis amie avec eux, j'ai de la misère à m'intégrer. Ah, Sean, c'est sûr qu'il m'a l'air de donner sa grosse soeur de dick. C'est moi? Est-ce que c'est moi ou Sean, il y a comme un petit kick sur moi? Tu les collèges, j'ai marre. Quel est tué, il va courir. C'est pas vraiment lui. Chienne. Là, j'ai plus Ningguang, j'ai plus Gozeon, il me reste seulement 2 persos avec genre 90 PV. Ben, sacrément, je les suis, haha. Moins que ça, même. Mais je l'ai quand même tué. Ah, c'est pas encore fermé, là. Un nouveau monstre qui est apparu. Ça s'appelle un élémentosaure abyssal. Éliminatosaure abyss. Je sais pas c'est quoi. Ok, mon gardien des ruines, il est là. Salut mon gros. Enfin mon petit Chris. Ravi de t'avoir connu. Oh, j'ai gagné des putes. Bonjour, glacier de monde. Ben écoute, moi je suis en train de me faire quasiment sucer. Chris, lâche-moi. Chris. Ben oui. Stupide. Oh, what the fuck, il y a un loup ici. Oh, tabarnak. Là, je suis dans la merde. Il y a un petit gros loup de merde. Puis moi, je suis là. Plus de vie. Avec seulement 2 persos sur 4. Je suis partie où, moi, sacrément, encore? Je suis où, Alice? Ah, si je peux retourner là. Ouais. C'est drôle, les petits carrés, ils font comme des bruits de Oculus.
Ok, vers 1h30, moi j'arrête à 1h30. J'aimerais bien, mais je peux pas. Je commence bientôt l'école. Ouais. Écoute, je me couche à 2h, 3h du matin à chaque jour. Parce que je lis des mangas, puis des fois je m'endors dessus mes mangas tellement que je suis fatiguée. Oh, tabarnak qui vient de tuer Yoimiya. Ben, sacrement, il vient de tuer Rosanilla, gang de... Ouais, mais moi, je... Ah, si, encore. Grosse marde. Vous êtes vraiment des parasites, vous. Vous êtes pire que James, ici. Les parasites. En même temps, je comprends, mes monstres sont au niveau 91. Fait que, je peux rien gagner. Je peux même pas me promener tranquille sans qu'il y ait un monstre qui vienne me violer. Mes ennemis sont au niveau 91. Il est bien le cas, lui. 52. Non, je m'en caresse un peu de le rattraper ou non. Oh, tabarnak. Je m'en vais tomber dans le vide. Oh, je pensais que c'était une révérente. Oui, le site de téléporteur. Oui, décoller, zéro, tu veux. Oui. Décoller, la petite monstre de mort, décoller. Chou, le Chris. Pourquoi il y a Chris qui fait cette petite marde-là? Oh! Je l'ai pas celle-là. Ah, celle-là, je l'ai. Oh, ben, tabarnak, j'ai des astuces 15, j'ai des Gmab. J'ai où ça craint? Non, faut pas que j'aille là, c'est le vide, c'est le trou noir. J'ai fait tomber. Non, en vrai, on peut vraiment manipuler aucun élément.
J'ai déjà 83 primo. J'ai 83 primo. Ah, c'est que je suis conne. Je me suis crissée en bas. Non, ben, j'étais allée prendre mon téléporteur que j'avais activé avant. Bonjour, j'ai mort. Au revoir, j'ai mort. C'est bonjour, quelle est marde? Bonjour, une chat de marde. C'est ça, c'est chat de marde. Non, c'est pas vrai. Kellen, c'est pas une marde. Kellen, on l'aime bien. Je fais une crisse. Il y a encore du lion. Excuse. Ah, c'est une marde. Non, Chris, je suis bloqué. Non, 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 il y a un passage où est-ce que je peux pas aller. Non, s'il m'aurait fait ça, si j'aurais arraché la tête. Je sais même pas si moi il m'a bloqué. Non, mais moi il m'avait-tu bloqué à un moment donné? C'est gay. Ah si, je me suis encore crissée à terre. Et où mon esti de rêve volante, là? J'ai besoin de mon esti de rêve volante. Qu'est-ce que c'est ça, cette petite merde-là? Pourquoi on dirait un pied? Ok, ben moi, là, esti, je suis pognée ici. Je sais même pas comment je suis supposée remonter en haut. T'es-tu fucké, toi? Je suis bien conne, esti, il faut que je me rende là. Je suis rendue là. Ah, ben sacrément. Ah, si, moi, je l'aime pas, lui. Je peux le tuer à ta place, si tu veux. Ah, si, moi, honnêtement, je l'adore, j'adore. Non, pour vrai, j'avais pas remarqué. Tu me prends-tu pour une conne, là? Tu me prends vraiment pour une conne, hein? Oh, that hurt. Si moi, je... Non, non, c'est vrai. Non, tu vas... Tu verras, je vais pas en dire plus. Une rêve volante! Reviens ici, petite conne!
Ah si, il y avait une révélante. C'est je calisse là-bas, moi. Qui ça? Oui, t'as 3 phases à faire. T'as sa phase hydro, après ça t'as électro, puis t'as lui en gros boss. T'as-tu fini de crier, sacrément? Bonne fille. Ah ben sacrément, elle a encore crié. Je te jure, tu cries encore, je quitte le groupe. Bonne fille. C'est gun. C'est gun. Non, il y en a 3. C'est sa force démonique qui va apparaître. C'est pas le vrai lui. Je suis vraiment conne, c'est vrai, j'ai Genshin sur mon téléphone, je pourrais. Je vais aller. Est-ce que je t'ai demandé ton avis, toi? C'est pas lui, ça c'est Jongli. Parce que Jongli, c'est l'adepte de Yue, c'est l'archon. Non, c'est juste... Il peut juste jouer hydro. Mais dans le truc, c'est hydro et électro. Moi, j'adore juste quand il se transforme. Non, mais honnêtement, il est juste excitant. J'ai rien d'autre à dire. Ok, peut-être que tes balles, rater tes balles. Hey, on te prend pour quoi, est-ce que tu viens de dire rater toutes tes balles. C'est pas des balles. C'est flèches. Stupide. T'inquiète, tu violes tout le monde de toute façon. C'est là que tu remarques quelqu'un? Tu sais que tu peux tenir longtemps R2 pour faire une grosse attaque? Ok, ben là, t'es dans l'arbre.
Oh! Ok, le don vient d'ouvrir, what the fuck? Je l'ai dans la tête, la petite toune. Oh shit, ok, il est juste. Oh, tabarnak, il est déjà 1h. Oh, c'est bon, je vais me faire taper. Je te défile. Oh, tabarnak, ok, ici, il y a ton mec. Oh, putain. Ah, si, il y a une barrière là. Je suis bloquée. Écoute, il me reste seulement une guane avec 3512 PV. Une guane. Ouais, mais j'ai comme plus de vie avec elle, puis c'est comme la seule sur mes 4 qui reste en vie. 3512 pour être exact. Oh shit, fait que j'ai pas le bruit. Voyons, Chris, mon frère, on dirait qu'il est assis, ça fait peur. Non, il y en a 3. Oui. Que? En train de découvrir quoi? Non. Oui. Mon frère, il ronfle. Chris, il dort, je sais pas comment, là. Qui met le gars, c'est de l'eau, mais genre, j'ai comme vraiment besoin de revive perso. J'ai envie d'écouter Mic Drop. C'est pas un nightcore, ça? Ouch. Le soleil et la nuit. Oh oui, lui, il est chiant, Chris. Oh, vite. Oui, ils sont toutes là. Oh, je peux mettre le jour ou la nuit. Passer la nuit sans fin. Je l'ai dans... Je sais que c'est la mort de la nouvelle place, pareil.
essentiellement, faut juste que tu ailles bien, et la technique, faut juste bien que tu sois bonne. That's it. Ok, je suis pas dessus, moi, sacrément. Oh, regarde, c'est G. C'est carré, ce style. Il met juste comme crissement Ningguang. Don't waste my time. Il y a juste pas qu'il joue avec le soleil. A keen eye. Ce sont vos petits Chris. Oh, sacrément. Voilà, Ningguang est morte. Chris de gay. Il suce des bites. Boring. Worthless. Worthless. Why would anyone want... forget it. Is this retribution? Il vient de tuer Xiao. Chris de bitch. Qui ça? It's not.
ça? Ok. Ok. You can't run. Judgment. You can't run. Oh, je l'ai trouvé. Ah ben Chris, il y a un barrage. Ah non, il y a un trou. Wait. Je peux marcher dans le vide, c'est bien cave. What the fuck? What the fuck? Je peux-tu mettre fin à la... Ok, la nouvelle place a vraiment de la merde, honnêtement, là. En tout cas, il y a un serpent qui ressemble bien à Jay. Oh, pourquoi il a donné? Non. What do we have here? Non, tu vas jouer personne. Non, tu vas le... De quoi tu vas le battre? Mais non, c'est toi qui le bats, niaiseuse. Stupide. Up and away. Non, il a pas ramené tout le monde, il a ramené le Traveler. Il a pas ramené n'importe qui. Ben, elle a pas le choix. Time for a light show. Je suis jamais allée là-bas. Ok, lui, il faut qu'il soit bleu pour qu'on puisse. Ben oui, mais il va falloir que tu te battes avec, à force que la chambre de Jade elle le sacrifier. T'es pas battu avec avant?
Ah non, c'est ça, tu te bats pas avec, mais tu te bats avec les monstres qui se... Non, je calme plus là. Non, je suis juste vraiment fatiguée. Ah, c'est du cake, hein. Que cette place-là, là, est crissement de la merde. Non, il est gentil. Oh, ok, là, ça part bien. On a des affaires hydro ici. J'ai où Chris? Oh, c'est pas, il faut que je me rende là-bas, sacrément. Oh, sacrément, c'est que je suis conne. Ça me fait juste chier parce que genre y'a pas de statut de revive pis tout. C'est qu'il y a, quelle nouvelle île, mais ils mettent pas de revive pis tout. C'est qu'il y a. L'ordre des chevaliers. Ah, si, il y a des loups sauvages ici, il y a des J-Mards. J'aime pas J. Ah non, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a personne qui l'aime. Il fait pitié. Non, mais j'ai dit, il y a personne qui l'aime, il fait pitié. Honnêtement, j'aimerais mieux pas me faire aimer que me faire aimer. Ben oui, pour petit cœur. Oh, c'est très, j'ai pas de peine pour lui. Ah, c'est encore plus. Bon, moi, j'y vais dans 3 minutes. Ils vont me violer, gang de putes.
Les acides lourds. Give up. I smell blood. Don't waste my time. Je m'aime pas ton sang fort, s'il te plaît. J'ai comme un peu mal à la tête. J'ai activé aucun point de téléportation ici. C'est que je suis conne. Mais c'est chiant, il y a comme genre vraiment pas de... Oh! C'est quoi cette merde-là? Oh, c'est bien bizarre. J'ai une nouvelle affaire autour de moi. Pourquoi j'ai une petite affaire qui me vole autour?